हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा 11th रु 20 अगस्त भितर आम जो करंट अफेयर डिस्कसन करवा। आज आम देखा प्रायतः सब जिन एसएससी, रेलवेज, ओपीएससी, ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी टीचिंग और जेकोसी एग्जाम आप दौरान आम मेमोनिक वे टिके यूज करके आम जीके मन रखा चेष्टा करवा। चलो स्टार्ट करिया। अकॉर्डिंग टू द न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 which is the safest city in इंडिया। देखो कम कोडिंग करुच्ची एम अच्छी ये मैंगलोर, एन है निम्बेओ है एम एन। ओके आगुरी कही आपन को जोटे आपन को कोडिंग डिकोडिंग यूज आसो आप यूज करदे। ओके यार अल्टरनेट एम अल्टरनेटिव टा ना। ओके नेक्स्ट, recently famous mountaineer Kabak, of which state has achieved an important feat by successfully climbing India's highest peak Mount Kilimanjaro. Okay. अच्छा देखो यहाँ केमती मुझे करजे ना। देखो आपको मुझे लिखाई कबाक कबाक को मुझे कौन नहीं आम कबाब नहीं है कबाब है गोटे सांग आसला कहला कौन आफ्रिकार मुझे हाएस्ट माउंट किलिमांजारो जाइली भाई से बुली बुली पूरा हईराण होगली आउटी मत खाया मिललानी भाई चल टे कबाब खाई आसवा। मुझे कहली चल जी चल 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 कबाब खाइबू चल तेणु अरुणाचल लिखाई चल तेणु आंसर है आपंकर अरुणाचल प्रदेश। ओके नेक्स्ट, the 25th heads of the State Council meeting of the Shanghai Cooperation Organization will be held in which country from 31st to September 1, 2025? এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସସିଓ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନାରେ ଅଛି, ଚାଇନାରେ ହବ ତେଣୁ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏତେ କିଛି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହବନି। ନେକ୍ସଟ, recently which state government has decided to rename खैरथल तिजरा डिस्ट्रिक्ट आज कौन भारती नगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा देखो यहाँ के मन रखिए ना आपण तो रिनेम बहुत होची आपण के मन रखिए टिके चेष्टा करिवे। एटा गोटे एमती कौन कहले एमती देखंतु मु केमते मन रखिछि नगर, एटा गोटे नगर आसला नगर है नगर नगर टा कौन ना नगर गोटे है गोटे कौन सहर टाइप रो तेणु राजस्थान स्थान स्थान कोटे कोटे नगर रे कोटे स्थान अच्छी मु खोजुची है यहाँ भर्ती कौन भर्ती हेरी बोले तेणु यही टाइप मुझे मन रखी बेसी टे मेनली एक्चुअली कौन बहुत रिनेम गुड़ाक आप मन रखा पड़ो तेणु टे कोडिंग करा डिफिकल्ट हुए कारण नुआ नेमटा था जोड़ा मन रही मन रही ना। नेक्स्ट, which of the following state has produced the highest number of chorus gain in the year 2024-25? राजस्थान। अच्छा या केन मन रखिए राजस्थान। अच्छा राजा मान स्थान जोटी से निश्चित भाव में भल जब शासन करेंगे निश्चित भाव में आपंकर ग्रेन्स बढ़ो ग्रेन्स जब बढ़ला निश्चित भाव में आप कौन राजा मैंने जो ये उपहार दिखती कृषक मान को गोटे स्टोरी लगे मन रखिए आप राजस्थान इज आंसर। सेमती रिसेंटली इंडियन रेलवे has successfully operated the country's longest goods train डैश विथ 354 बगीज रुद्राष्ट्र इन मन रखा ट्रेन ट्रेन होची आपण मानकर मेन ये तापर लॉन्गेस्ट हम मेन लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट माने रुद्र रुद्र बड़ा रुद्र माने कि सब बड़ ठाकुर किए शिव तेणु रुद्र बहुत बड़ ठाकुर। तापर आपन पुष्पक पुष्पक विमान गोटे आप जानते किसान मित्र एमती किसी फूड ग्रेन एमती किसान मित्र जे किसान मित्र कार्ड अच्छी रुद्राष्ट्र बहुत बड़ जेहेतु ना आइडिया करदे। ओके नेक्स्ट, which is the first small finance bank to get universal banking license from Reserve Bank of India? एटा होची EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखंतु को स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग पहला गोटे छोट स्मॉल फाइनेंस बैंक छोट EU। देखंतु आपण देखिबे आपनकर सबुठु बेसी पॉपुलर वेबसाइट कोन कहले इंडिया रे ई कॉमर्स पे अमेज़न ए अच्छी लास्ट को जेड अच्छी अमेज़न है तेणु से गोटे आप तीरटा मरा होता है एड जेड सेमती सी टप्रे अच्छे फ्लिपकार्ट आप सब आसमती ये आरबीआई जोटा यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस देखो ए रु यू गोटे कंपनी थी जी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तेणु अमेज़न मन पकड़ आप यू मन रखी है आउ चिंता एमती ऑप्शन बुलवार ऑप्शन अपन ना। नेक्स्ट, more than how many lakhs pregnant women have been registered as the beneficiaries under mission poston 2.0? 72.22 lakh।
Recently, Election Commission has delisted how many unrecognized political party for not following the norms. 334. Okay. In which city Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stone of metro project worth 22800 crore? बेंगलुरु एटा आपण पीएम मोदी को डायरेक्ट मन रखा पड़ो एटा एमती बहुत से कर दउचंती प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्लेट फाउंडेशन दउचंती ताको मन रखा पड़ो आपण ओके କିଛି କିଛି କୋଡ଼ିଂ ମୁଁ ଯୋଉଟା ହବ କହିଦେବି ଯୋଉଟା ନ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ according to the ministry of the union environment how much has the number of asiatic lions increased in the india in the year 2025 891 what is the position of india's metro network in the world in the year 2025 third then recently IIT Delhi and which IIT institute have jointly released the district flood severity index DFSI अच्छा देखो ମୁଁ ଆକୁ କୋଡ଼ିଂ କେମିତି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇନି ହେଲା ଆପଣ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ମୋତେ ପଇସା ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହେଲା ମୋତେ ଗାଣ୍ଠି ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହେଲା ଯୋଉଟା ମନେଇରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା IIT ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଗଲେ ଆପଣ IIT ଦିଲ୍ଲୀ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ IIT ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମନେ ରଖିଦେବେ ଓକେ ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଭାସିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଥିବ ମୁଁ ପଇସା କୋଉଠି ପାଇବି ଖାଇବା କୋଉଠି ପାଇବି ରହିବି କୋଉଠି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସତନୱାରୀ ଭିଲେଜ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ will be made India's first smart intelligent village ଆଚ୍ଛା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାନ ଭିଲେଜ ମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସତନୱାରୀ ଏକ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସତନୱାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହା has laid the foundation stone of Mata Jankari temple worth how many crore rupees in Sitamadi village okay 883 crore next India's defense exports have reached how many crore rupees in the financial year 2024 to 25 uh, 23.622 crore next at present how what percent of India's land area is prone to seismic disaster 58.6% next India's metro network has increased from 248 kilometer in 2014 to how many kilometer in 2000 अच्छा सेटा ହେଇଥିଲା କେତେ 248 ହେଇଥିଲା ଏବେ 248 ରୁ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଥିଲା 10 ବର୍ଷରେ ତ ସେ ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର 2 5 10 ପାଖାପାଖି ସେଇ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଲା ତେଣୁ 200 ଏଇଟା 250 ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ତା ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବେ 1013 କିଲୋମିଟର ଓକେ ନେକ୍ସଟ which of the following space agencies aims to set up a nuclear reactor on the moon by the 2030 এটা হচ্ছে NASA okay next what is the percentage improvement in the accuracy of the forecasting extreme rainfall event by the Indian forecasting system 30% recently ICICI Bank has made the minimum monthly average balance for saving account in the rural area how many rupees 10,000 then recently Vietnam's electric vehicle manufacturer VinFast has inaugurated its first EV production facility in which ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଏତନାମ ଭିଏତନାମ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବେ ଆପଣ ତାମିଲ ବୋଲି ଏଠି ଆସିବ ଭିଏତନାମ ତାମନାମ ଭିଏତନାମ ଓକେ ତାମିଲନାଡୁ ଓକେ ତାମନାମ ତାମିଲନାଡୁ ଓକେ ଏଇଟା ଭିଏତନାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବେ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲ ବୋଲି ୱାର୍ଡଟା ଆସିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେବ ତାମିଲନାଡୁ recently how many cooperative have announced to start Bharat taxi service to challenge Ola Uber ସେଟା ହେଉଛି 8 okay in August 2025 UPI based daily transaction have been reached how many crore for the first time 70 crore recently India Electric Mobility Index IEMI has been inaugurated by or launched by whom ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନୀତି ଆୟୋଗ ହିଁ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଲେଖିନେବେ ନୀତି ଆୟୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ତାକୁ ଘୋଷି ଦେଇକି ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ
At present, India is the leading country globally in elephant conservation with what percent of the world's wild population? 60%. Then Asla, which state has launched the Garuda Drishti initiative to prevent incident like spreading communal hatred through social media? ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେନ୍ ମନେ ଗରୁଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଗରୁଡ଼ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଜଣେ ପୌରାଣିକ ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସେଟା କୋଉଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁଁ ଟିକେ କୋଡ଼ିଂରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ ସିନା ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେବେ କେମିତି ହେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଏ ବିଲ୍ ଗିଭିଂ ଦ parents to veto on school fee hike ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯିଏ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିବ ତା ପାଖକୁ ଦେଖିଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥ୍ରେଟ୍ କଲ୍ସ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯିଏଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରୁଛି ଉଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲି ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫି ହାଇକ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସେମ୍ବଲି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ରେୟାର ବ୍ଲୁ pingling and shuttlecock mushroom of New Zealand have been discovered in the forest of which state? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମସରୁମଟା ଆପଣଙ୍କର ଟି ସେପ୍ ନା ନାହିଁ ଟି ସେପ୍ ପୁଣି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତା ମସରୁମଟା ଆଣିବେ ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଛାଣିକି ଭାଜିକି ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ ନା ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି ପୋଡ଼ା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପୋଡ଼ିଲେ ବି ଟିକେ ତେଲ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ତେଣୁ तेल है तेलेंगाना टी मशरूम हूँ टी टाइप्र टी टाइप्र सेप ओके तेणु तेलेंगाना आंसर नेक्स्ट इन व्हिच स्टेट हैज द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑन द रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड ब्रह्मा देखो ना मुझे मन रखी ब्रह्मा लास्ट क्वेश्चन मारू एम ए मु कोडिंग करदेली एम ए को मध्य प्रदेश करदेली अच्छा मन रखी था ब्रह्मांकर सब बड़ा मंदिर राजस्थान अच्छी बट राजस्थान मारे आप ब्रह्मा एक्चुअली ये एम ए कोड करके मध्य प्रदेश जी नेक्स्ट what is the total percentage of the discount that will be given on Indian Railway round trip package on the basic fare of return journey only 20%. Then asila more than how many crore LPG connection have been provided under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana till to July 2025 10 crore according to the Hunnur Rich Index reach reached okay 2025 which is the richest family in India worth a net of 28 lakh crore अंबानी फैमिली एटा तो आपण अंबानी अदानी एडा सब थिबे आपण एबे अछन अंबानी मन करबे तो नेक्स्ट which state has recently declared actress Madhuri Dixit as the brand ambassador of the handloom industry एटा ओडिसा बहुत कॉमन क्वेश्चन पढ़िया बहुत चास अछि नेक्स्ट as per the recently amendment OCI rules how many years of punishment can result in cancellation registration 2 years next आसिले आपण कोन आपण जदी ए चैनल रो कंटेंट भलो अछि निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आपण जदी ओपीएससी एएसओ रो जदी जीरो टू हीरो ई बुक दरकार आपण एटी डिटेल पढ़ी पारिबे एटी क्यूआर कोड स्कैन कर देबे आपण को ई बुकटा मिली जिवो नहले आमे कोन करछु ना पिन सेक्शन रे गोटे कमेंट सेक्शन रे गोटे पिन अछि आमे पिन कर देछु लिंक गुडा आपण माने क्लिक करी सेटा आपण नै पारिबे बार से स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन अछि ओपीएससीएस रो आपण एठी क्यूआर कोड स्कैन कर नै पारिबे नहले आमे पिन कमेंट आपण को लिंक दे देबो देखि देबे नेक्स्ट आपण ओ एसएस ओ ट्रिपल एसएससी ओएसएससी रो जे कोनोसी आपण को एग्जाम रो ई बुक दरकार आपण माने क्यूआर कोड दिया जाय छी आपण स्कैन करिवे नहले पिन सेक्शन जो कमेंट सेक्शन अच्छे हम पिन कोड लिंक गुडा आपण माने क्लिक करके नहीं पारिबे ओके नेक्स्ट which award has been given by the UNDP to the SHG of the Dhanwad district अच्छा एडा होची इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड अच्छा एडा तो मन रखिया पड़ियो ओके देखंतु नले जदि आपण ये करियो चाहिबे ना एडा मु आपण को लास्ट जदि मन पड़ियो कहि देबे मन पड़नेडा अच्छा ठीक अछि नेक्स्ट Guwahati International Airport has won the International Architecture Award 2000 in which category? देखंतु गुवाहाटी हाटी हला टी आमे गुवाहाटी कोछु टी पर कोन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी मन रखे इंडी नेक्स्ट India's first indigenous photonic radar has been developed by which organization देखंतु एते बड़ जिनस हम है एते फोटो राडार गोटे बनावा राडार कौन कौन कम कम ओजन बहुत ओजन से बहुत ऊपर रही बुली पचार ना राडार ना तेणु
जो जिनसे कष्ट ना ताले आपण केम सेटा करिवे तेणु दर्द मु डीआरडीओ ना जे दर्द बोली देछि हला दर्द दर्द हेले ही आपण काम कर परिबे राडा बोले एते बड़ को जिंस करछि होछि आपण को राडा ओके नेक्स्ट व्हिच इंडिपेंडेंस डे विल बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया इन 15 अगस्त बहुत जणा कंफ्यूज 79th okay. Recently, India has achieved how many gigawatts of the solar PV module manufacturing capacity? 100 gigawatt. Which international conference of the Young Buddhist Solar will be organized on 22nd August 2025? Third, under National Mission of Natural Farming, how many initiative per acre per year is provided? 4,000 rupees. এটা মনে রাখবে এটা পড়ার বহুত চান্স আছে which period has been declared by the UNESCO as the International Indigenous Language Decade 2022 to 2032 okay এটা মনে রাখবে এটা भी बहुत পড়িব পরীক্ষারে Prime Minister Narendra Modi has announced how many lakh crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasita Bharat Rozgar Yojana on 15 August 2025 1 lakh crore এটা মনে রাখবে এটা বহুত है ना YouTube রে স্প্রেড হচ্ছে okay next how many BSF personnel have been awarded a gallantry medal for exceptional bravery during the Operation Sindoor against Pakistan? 16. Okay, 16. मन रखिए बेटा. Recently, the cabinet has approved the construction of the TATO 2 head-over project in which state? एटा होची आपनकर अरुणाचल प्रदेश एटा भी स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ओके नेक्स्ट उलिची freedom cell exercise is a cyber warfare and civil security exercise between US and which country the ulchi freedom ulchi होची कोन US ओके गोटे हला US गोटे हला साउथ कोरिया देखो एटा केन कोडिंग करबा ना UL U हे गला US हमें जानलु L L माने कोन L को हमें कोडिंग करबा हला कोडिंग कले कोन होला आपण को एठी इंडिया आसीबो नाही एटा आपण फसी जिवे इंडिया हबनी एठी कोन हो ना उल्ची ओके आइछि जाइछि आपनकर जो एई सब ये ओडा आपनकर जो आपनकर किछि लैंग्वेज टोन सुनिथिबे ओडा सब कोरियन लैंग्वेज किछि आपनकर कोरियन लैंग्वेज मूवी देखथिबे छी इन सब सन होंते लाइक चाइना टाइप रो तेणु एटा सेई टाइप रो लैंग्वेज टाको एटे कोडिंग कराई छै तेणु एटा आपनको साउथ कोरिया आपनको कहि देले टिके जदि आपण आईडिया करे आंसर करते ओके नेक्स्ट हाउ मेनी सोल्जर हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट वार सर्विस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फॉर तापरे अंडर जल जीवन मिशन मोर देन हाउ मेनी करोड़ रूरल हाउसहोल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड विद द टैप वाटर कनेक्शन 15 करोड़ एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब हाउ मेनी surpanches were selected for their exceptional contribution in the realizing the vision of the water conservation in a Swachh Jal Gaon at the grassroots level 150 surpanches okay later how many money will the youth get their first job in the private sector under the recently launched Pradhan Mantri Vikasita Bharat Rozgar Yojana received from the government 15,000 okay next for how many minutes did Prime Minister Narendra Modi address the nation on the 79th Independence Day from the ramparts, the Red Forts? Okay, 103 minutes. Okay. Recently in India, which national park did Mahal Mal, the old elephant forest department who served more than 50 years die? Okay, that's Kaziranga National Park. ଇଜିଟା ଆପଣ ଆଜି ଶୁଣିଦେଲେ ଦି ତିନି ଦିନ ଆଉଥରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉଥରେ ମନେ ରହିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ the first made in India semiconductor chip will be the launched in the market by the end of year 2025 okay next which is the third Indian state to launch the forest and wildlife crime management system hostile activity which kernel watch kernel HAWK कर्नेल आपण की सुबुजी कर्नेल कर्नाटका बुझिले आंसर हम सेटा कर्नेल कर्नाटक आ किछि एमती बेसी भाबिबेने कोडिंग करिए माने एमि जिंस थोड़ा देबे जोटा कि आपण माने इजिली कर परिबे नेक्स्ट हु हैज बीन चोजन द मास्कट ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर एटा अछि हिमालयन किंगफिशर तांको ये रो माने सही स्टेट रो ही एनिमल okay next how many slab have been proposed by the central government under the new goods services tax GST two slabs okay next how many
consecutive times has the Prime Minister Narendra Modi hosted the tricolor at the Red Fort at the 12th time. Okay, next. Where have the Indian naval ship reached to the participate in the bilateral maritime exercise Silnex 2000 seal ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା seal ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତେଣୁ ଆପଣ ଆନ୍ସର କରିଦେବେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ Prime Minister Sri Narendra Modi has called for the achieving self-reliance in which sector from the red port fertilizer ଆପଣ fertilizer ଟିକେ ଆଗୁଛୁ ମେ ବି ବୋଧେ ଆଉ କୋଉ କିଛି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ recently which state has announced to provide armed license through a portal for the self defense to the people living in border areas ତ୍ରିପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଦେବ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେବ ଆସାମ ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆମେ କିନ୍ କରିବା ଆସାମ ଆସାମ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଆକୁ କୋଡ଼ିଂ କରିଦେଉଛି ଆସାମ ସାମ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ହିଁ ହୁଏ ଚୋରି ଡକାୟତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ସେଫ୍ ରିଲାଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଥିବାର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କଲି ଆସାମ କରିଦେଲି ଓକେ ନେକ୍ସଟ Barda Wildlife Sanctuary of which state has emerged as the second home of Asiatic lion সেটা হচ্ছে গুজরাট সেটা strategic question তারপরে recently Lokesh Machinery Company located in which place to develop India's first indigenous medium machine gun আচ্ছা এটা কেন কোডিং କରିବା ଦେଖ indigenous medium machine gun ଆଚ୍ଛା ଗନ୍ ରେ ଗୁଳି ବାହାରେ ସେଟା ପୁରା କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ଯାଏ ତେଣୁ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଲୋକେଶ ମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲୋକେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଲୋକେଶ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକେଶଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଟାଇପ୍ର ନେମ୍ ମାନେ ତାମିଲିଆନ ନେମ୍ ଲୋକେଶ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଦିଟା ଅପସନ୍ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଅଛି ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଟାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାରିବି କାହିଁକିନା ଲୋକେଶ ନେମ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କୋଡ଼ିଂ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେମିତି ନା हैदराबाद कौन हैदराबाद है जहाँ हम बाद में देखेंगे जहाँ हम बाद में देखेंगे गन फुटा तू गन कौन बाद में देखेंगे तो से लोकेश को कहुई तो गोल मार बाद में देखेंगे है एटा जिनस आप कोडिंग कर चेष्टा करेंगे नेक्स्ट on August 11, 12, 2012 the Indian Navy warship conducted military exercise in which area Arabian Sea এটা কমন জিনিস আপনারা দেখিদেবে ওকে নেক্সট হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ জিএসটি হ্যাজ বিন প্রপোজড টু বি ইম্পোজড অন দ্য সিন গুডস sorry seen goods like tobacco products and cigarette 40% since when has NHAI successfully implemented the facility of the FASTag annual pass on international national highways and expressway across the country 15 August 2025 on 16 August 2025 the occasion of the Independence Day which country was the first Indian tricolor hosted the first time on the 60 feet high space needle in Seattle अमेरिका एटा अच्छी आपण अमेरिका रे हला एटा आपण टिके गूगल कर देबे हला एटा कोडी अछि हला नीडल इन सेटल ओके एटा कर देबे आपण अमेरिका पाइ जो आंसर एटा बेस डिफिकल्ट क्वेश्चन है जेटा तापरे विथ मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ यूजर्स आर द परसेंट प्रेजेंट फास्ट टैग हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन द कंट्री 98% बाप रे बहुत बहुत अधिक आई अछि हला users 98% use करछन फास्टैग करया पे ओके नेक्स्ट how many soil health card have been distributed so far across the country under the स्वच्छ धारा खेत हरा initiative 25 crore okay next according to global index 2025 published by the World Bank account ownership in India has been reached what percent in the year 2025 18% in July 2025 UPI achieved a significant milestone by recording more than how many crore transactions in a single month for the first time 1946 crore recently which state government has officially declared the Ganesh Mahotsav as state festival normal question Maharashtra ही होगा Maharashtra बेसी गणेश पूजा हुए
तापर ISRO and Muskan Foundation have established a space laboratory in which state to promote the science among the rural students. Now it's Arunachal Pradesh. Okay, ISRO and Muskan Foundation. The aim of the Operation Falcon being run by the Assam government is preventing hunting of the one-horned rhinos. In Asla, which initiative has been launched by the ICMR recently with the aim of the inspiring the next generation of health rankers researchers. अच्छा देखो एटा हला आईसीएमआर कला का सहित साइंस सहित कला तेणु एई दुईटा जिनिस टिके मन रखिबे सेटा गोटे स्माइल थिला ये गोटे कोन थिला हला मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट टा ताले आसला द नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैज लॉन्च द फास्टैग annual pass service at how many toll plazas in the country 1150. Prime Minister Sri Narendra Modi has inaugurated the two major national highway project worth how many crore rupees in Delhi? 11,000 crore rupees. Okay, next, according to the recently conducted rural economic status and opinion survey, what percent of the villagers have increased their consumption? 76.6%. In India celebrated Har Ghar Tiranga by hosted a flag and uploading how many crores of selfies? 7.50 crore. Okay. Then in which city has Union Minister Piyush Goyal inaugurated India's first women run clean street food hub called Mouli? ସେଟା ହେଉଛି ଗୁଡଗାଁव। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଟାକୁ କୁଣିଂ କରିବା ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଯାଇଥିଲେ ଇନାଗୁରେଟ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରନ୍ କଲେ ହେଲା ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୁଡଗାଁव ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ହେରାଫେରି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସେଟା କହୁଛି ଗୁଡ କି ତେରେ ଗାଁव ଗୁଡଗାଁव ହେଲା ଗୁଡ କି ତେରେ ଲୋକ ହୋତେ हैं ମାନେ କ'ଣ ମିଠା ମିଠା ଲୋକ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଯଦି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଫୁଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫୁଡ୍ ଆପଣ କୋଡ଼ିଂ କରିବେ ଗୁଡ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୁଡଗାଁव ହବ। ଓକେ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିକେ କେନ୍ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଫ୍ରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଓପିଏସ୍ସି ଏସ୍ଓ ଆଉ ଓପିଏସ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଇ ବୁକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ବୁକ୍ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇ ବୁକ୍ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।